Hello, we were studying about the circulatory system in humans. The circulatory system in humans consists of three parts: blood, blood vessels and heart. We studied in detail about blood and blood vessels in the previous class. Today we'll study about heart. Heart is a very important organ. Okay. Now heart, what does it do? It is an organ which beats continuously as a pump for the transport of blood. So यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड्सलाई पम्प गर्छ to different parts of the body. So how does it pump? By beating continuously. Okay. Now heart, it pumps our blood throughout our lifetime. भन्नुको मतलब चाहिँ हार्टले चाहिँ जहिले पनि कन्टिन्युअसली ब्लड को पम्पिङ गरिराखेको हुन्छ विदाउट स्टपिङ or रिल्याक्सिङ. जस्तो हामी सुत्दा पनि द हार्ट इज वर्किङ all the time. नमरुन्जेलसम्म हाम्रो heart चाहिँ it works continuously without stopping or relaxing. Isn't it amazing? Okay. Now, where is the heart present? It is present in the chest cavity. In the chest cavity. And is slightly tilted towards the left. Towards the left. So अलिकति tilt भनेको बाङ्गो बाङ्गो भएको हुन्छ towards the left. Okay. It lies between the two lungs. दुईटा lungs को बीचमा हुन्छ. Two lungs and above the diaphragm. We've already studied about lungs and diaphragm in the previous chapter. So lungs huncha, त्यसको बीचमा heart huncha, मुनिपटि चाहिँ diaphragm huncha. Okay. Now heart is made up of muscles. Okay. And these muscles are very very special because these muscles do not get tired. मैले अघि भने नि हार्ट चाहिँ यस्तो organ हो जो चाहिँ हाम्रो जीवनभरि काम गर्छ. कहिले पनि स्टप नगरिकन, एक सेकेन्ड पनि स्टप नगरिकन उले कन्टिन्युअसली काम गर्छ. त्यसको लागि चाहिँ मसल्स चाहिँ स्पेशल हुनु पर्यो नि त हार्टमा है. So the muscles of the heart is very very special as it does not get tired. So heart is made up of special muscles, and that special muscles is called cardiac muscles. So cardiac भन्ने शब्द चाहिँ हार्ट सँग जोडिएको हुन्छ. तपाईहरुले सुन्नु भएको होला नि, some person died of cardiac arrest भनेर. So cardiac arrest means heart attack. Okay. So त्यसरी हुन्छ. So heart is made up of special muscles that is called cardiac muscles which do not get tired. So these muscles never get tired. And what is the size of our heart? The size of our heart is roughly the size of our closed fist. Fist भनेको मुट्ठी है, गुस्सी पारेको जस्तो नि है. So when we close our fist, the size of the heart is exactly यतिको जस्तो छ, roughly यतिको हुन्छ हाम्रो heart को size चाहिँ. Okay. Now let us study about the structure of heart. Heart चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ? So now heart, it is made up of chambers. Chambers भनेको चाहिँ same
सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ रुम जस्तो, ओके, नट एक्ज्याक्टली अ रुम बट यु जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो चाहिँ रुम जस्तो बनिएको हुन्छ। सो जसरी हाम्रो घरमा थुप्रो रुम्सहरूले बनिएको हुन्छ त्यस्तै गरी हार्टमा पनि 4 वटा चेम्बर्सले बनिएको हुन्छ। सो स्ट्रक्चर अफ हार्ट। Heart has 4 chambers. 4 chambers. The upper mathiko, upper means mathiko, 2 chambers are called atria. Okay, mathiko दुईटा चेम्बरलाई चाहिँ एट्रिया भनिन्छ। सिंगुलर चाहिँ एट्रियम, प्लुरल चाहिँ एट्रिया। ओके, and the 2 lower chambers are called ventricles. Okay, so atria माथिपट्टिको दुईटा चाहिँ एट्रिया, मुनिपट्टिको दुईटा चेम्बर्स चाहिँ ventricles. Now this atria and ventricles are separated by valves. Valve भनेको चाहिँ muscular flaps हो. What are these? Muscular flap. Flap भनेको सानो शीटहरु जस्तो टाइपको है, so muscles ले बनिएको flap. So these valves do not allow the blood to flow backwards. Okay, so यस्तो पाराले valves ले माथि र मुनिको chambers लाई चाहिँ valves ले separate गरेको हुन्छ। Now त्यो चाहिँ थियो माथि र मुनिको। अब heart is also divided into right and the left side. Left side, right side. Okay, left side of the heart, it contains or it carries, okay, left side of the heart carries oxygenated blood, and right side of the heart carries deoxygenated blood. Okay, so last time I told you oxygenated blood means it is rich in oxygen. Oxygen ले भरिपूर्ण भएको चाहिँ oxygenated blood. यो चाहिँ deoxygenated blood is rich in carbon dioxide. Okay, simply बुझ्दा चाहिँ oxygenated blood चाहिँ pure blood भनौं न, सफा blood. है, deoxygenated blood चाहिँ मैला blood भनौं न है। सो यस्तो पाराले चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द हार्ट, हाम्रो हार्ट को लेफ्ट साइड ले सफा ब्लड बोक्छ, राइट साइड ले मैला खुन बोक्छ। सो यो राइट र लेफ्ट साइड मा चाहिँ केले चाहिँ बारेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा एउटा बार हुन्छ। देयर इज अ पार्टिशन दैट इज कॉल्ड सेप्टम। ओके, सो heart is separated by a partition called septum, right, into left and right side. Okay, so this septum does not allow the oxygenated and deoxygenated blood to mix with one another. septum ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा बीचमा पार्टिशन वल जस्तो छ है। त्यो वल ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ oxygenated र deoxygenated blood लाई मिक्स गर्नु दिदैन, does not allow oxygenated blood to mix with deoxygenated blood. So अलग अलग oxygenated एकपट्टि, deoxygenated blood एकपट्टि flow गर्छ। Left side of the heart carries oxygenated
blood to various body parts. Various body parts, and right side of the heart carries what kind of blood? Carries deoxygenated blood. Deoxygenated blood to the lungs. बुझ्नु भयो? So के गर्दो रहेछ? Left side पट्टि oxygenated blood, त्यो oxygenated blood is carried to different parts of the body, whereas right side of the blood carries deoxygenated blood which is carried to the lungs. Okay, यो बुझ्नु भयो ल? Now यहाँनिर हामीले भन्यौ this septum does not allow the deoxygenated blood and oxygenated blood to mix with one another. एकअर्कासँग mix गर्नु दिदैन. So think के हुन्छ होला? What will happen if deoxygenated and oxygenated blood mix with one another? के हुन्छ होला? When oxygenated and deoxygenated blood mixes with one another, अब oxygenated मा त पुरा बेसी oxygen हुन्छ, तर deoxygenated मा त carbon dioxide बेसी हुन्छ नि त. So त्यो दुईटा mix भयो भने चाहिँ what will happen भन्दाखेरि चाहिँ the cells will not get enough oxygen. Cells मा भनेको जस्तो amount of oxygen पुग्दैन. So when cells do not get enough oxygen, that means less energy will be released. किनभने oxygen is required to break down food in the cells नि त. That we already studied in class in the last chapter, हैन? कि oxygen breaks down food and then energy is released. That process is called respiration. So when oxygenated and deoxygenated blood mix with one another, so that time the cells will not get enough oxygen, and then it will produce less energy. So less energy produce गर्छ. Okay. Now let us study about heartbeat. यहाँनिर I have to actually draw the structure of heart. Heart को नक्सा मैले बनाएर देखाउनु पर्ने हो, तर म त्यो नक्सा अलिकति एकछिनबाट देखाउँछु. ओके, त्यही हामी अहिले ब्लड सर्कुलेसनको विषयमा पढ्छ. हार्टमा ब्लड कसरी सर्कुलेट हुन्छ. सो त्यति बेला I'll show you the structure as well as how the circulation of blood takes place. Okay, so अहिले फिलहालको लागि let us study about heartbeat. अघि भने हार्ट त कन्टिन्युअसली बीट गरिरहेको हुन्छ नि एज अ पम्प है. सो व्हाट इज एक्चुअली इज हार्टबीट भन्दा चाहिँ द rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles produce specific sound of lub dub है. यसले चाहिँ कस्तो खालको साउन्ड दिन्छ अरे? लब डब. दैट इज कॉल्ड हार्टबीट. दैट इज कॉल्ड हार्टबीट. सो हामी चाहिँ मुटु चाहिँ कसरी बीट गर्छ भन्दा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ डुक डुक भन्छ नि, तर एक्चुअली द साउन्ड इज लब डब. ओके, त्यसलाई चाहिँ लब डब साउन्ड भनिन्छ. So when the muscles of the heart they contract and they relax, contract relax, contract भनेको खुम्चिनु, relax भनेको त्यो के रे फेरि एक्सप्यान्ड हुनु. contract relax हुँदाखेरि चाहिँ sound will be produced and that sound is called lub dub and that is known as heartbeat. So heart चाहिँ 1 मिनेटमा कतिखेप बीट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ normal person, that means a person who is not sick, जो चाहिँ रेस्टमा छ उसको चाहिँ 72 to 80 beats per minute हुन्छ. ओके, the heartbeat or the heart rate of normal person at rest is 72 to 80 times per minute, but this will increase
if we exercise गर्यो भने या त केही अरु हेभी कामहरु गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ this heart beat will increase जब रेस्टमा हुन्छ हामी केही काम गरेको हुँदैन त्यति बेला चाहिँ our heart beats at 72 to 80 beats per minute okay now यो नम्बर तपाईले अर्को कहाँ देखेको भन्नुस् त अस्ति पनि हामीले यो नम्बर पढेको छ कहाँनिर पल्स रेटमा हामीले यहाँनिर मैले भने थिए यो पल्स रेट पनि 1 मिनेटमा 72 to 80 beats per minute हुन्छ सो हार्ट बीट एन्ड पल्स रेट इज इक्वल ओके किनभने यो पल्स पनि त यो हार्ट बीट गर्दाखेरि मात्र यो पल्स पनि त आउँछ नि त पल्स रेट पनि आउँछ सो बोथ विल बी इक्वल अलराइट नाउ let us talk about stethoscope okay now तपाईहरुले नि डक्टर्सहरुले यस्तो खालके कानमा लगाउनु भएको एउटा पाइप जस्तो चीज देख्नु भएको छ that is known as stethoscope do you know what does that stethoscope do हामी डाक्टरकोमा गयो भने पहिला डाक्टरले हाम्रो कि त पल्स रेट चेक गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि त्यो स्टेथोस्कोप लगाएर यहाँ हार्टमा राख्नुहुन्छ अन्त चेक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन सो व्हाट डज दैट स्टेथोस्कोप डु भन्दा चाहिँ इट थ्रु दैट स्टेथोस्कोप द साउन्ड अफ हार्ट बीट क्यान बी हर्ड ओके सो हार्ट बीट क्यान बी हर्ड heartbeat can be heard using this instrument so यो इन्स्ट्रुमेन्ट बाट चाहिँ हामी हार्टबिट मजाले सुन्छ नर्मली हामीले हार्टबिट गरेको सुन्दैन तर यो स्टेथोस्कोपले चाहिँ इट एम्प्लिफाइज अ एम्प्लिफाई साउन्ड अफ हार्टबिट भनेको मुटु ढुकढुक गरेको चाहिँ अलि ठुलो सुनाइदिन्छ साउन्ड बक्समा जस्तो ठुलो सुन्छ नि है हो त्यस्तो पाराले यो स्टेथोस्कोपमा पनि ठुलो साउन्ड सुन्छ हार्टको अनि त्यहाँदेखिको डक्टर्स आर एबल टु हियर दैट साउन्ड अफ हार्टबिट क्लियरली अनि उहाँहरूले 1 मिनेटमा कतिखेप बीट गर्दैछ हाम्रो हार्ट त्यो काउन्ट गर्नुहुन्छ अनि इफ इट इज 72 to 80 beats per minute then that means we are normal we are not suffering from any disease but if the heart rate is more or less then you will come to know that we are suffering from some kind of illness okay so यस्तो पाराले स्टेथोस्कोप हुन्छ now stethoscope has 3 parts तीनटा पार्ट्स हुन्छ यसको के भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पार्ट इज द चेस्ट पीस छातीमा राख्छ नि एउटा डल्लो चीज याद छ सो दैट इज द चेस्ट पीस अर्को छ इयर पीस चाहिँ डाक्टरले त्यो चेस्ट पीस चाहिँ हाम्रो छातीमा राख्नुहुन्छ इयर पीस चाहिँ डाक्टरले आफ्नो कानमा हाल्नुहुन्छ दुईटा हुन्छ so that is earpiece and a tube connecting these two these two parts है रफ नक्सा बनाउने कोसिस गर्दैछु सो यो चेस्ट पीस भयो यहाँबाट एउटा पाइप जस्तो आको हुन्छ अन्त अब यस्तो हुन्छ सो यस्तो खालके हुन्छ नि है सो this is your chest piece these are your earpiece यो दुईटा चाहिँ earpiece हो त्यहाँदेखि यो चाहिँ tube हो okay so somewhat यस्तो खालके देखिन्छ not exactly like this but यस्तै खालके देखिन्छ okay so this is all about stethoscope now let us move on to the mechanism of blood circulation कसरी चाहिँ हाम्रो हार्टमा चाहिँ अब ब्लड पम्प हुन्छ भन्दैछ नि त सो हार्टमा चाहिँ कस्तो पाराले मुभ हुन्छ ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड डिअक्सिजनेटेड ब्लड हाउ डज इट मुभ फर्स्ट कुन चाहिँ पार्टमा आउँछ त्यहाँबाट कहाँ जान्छ त्यसको विषयमा चाहिँ विल स्टडी ओभर हियर ओके सो बिफोर आई talk about the mechanism of blood circulation let me draw a brief rough diagram rough खालके diagram बनाउँछु म सो त्यो अलिकति इजी वेमा बनाउँदैछु तपाईको बुकमा पनि छ you can refer to your book NCERT टेक्स्ट बुकमा you see the diagram of heart त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब आर्टिस्टिक मान्छेले चाहिँ मजाले ड्रा गर्न सक्छ हो मैले चाहिँ यहाँ क्लासमा अलिक हतार भएर चाहिँ I will just draw a rough diagram of the heart okay this heart looks something like this okay अब यो माथिको these are the upper two chambers this is the atrium this lower two chambers is the
ventricle. So atrium र ventricle लाई केले सेपरेट गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ valve ले. यहाँ पनि एउटा valve हुन्छ, यहाँ पनि valve हुन्छ. फेरि यो लेफ्ट र राइट साइड पनि हो नि त है. तपाईले एउटा कुरा याद राख्नु पर्छ कि हाम्रो राइट ह्यान्ड को यो चाहिँ लेफ्ट साइड हो, यो चाहिँ तपाईको राइट साइड हो. I will just make this diagram straight. ल मैले tilt गरेको बनाएको छु, so I'll just make it straight so that it will be easier for me to label it. ल so यो भयो. Okay, so the यो भयो heart. Your upper two chambers is the atrium, this is the ventricle. Very heart is divided into two parts, that is the right and the left part by a septum. So this is your septum. यहाँ चाहिँ valve हुन्छ, that will separate the upper and the lower chambers. So यो side चाहिँ के side हुन्छ अरे? Left side. This is your right side. Okay. Remember, right hand चाहिँ left हुन्छ, उल्टा हुन्छ नक्सा बनाउँदा चाहिँ. Okay. So this is your left atrium. Okay, this is your left ventricle. हुन्छ. त्यहाँदेखि यो तपाईको right atrium and this is your right ventricle. So चारवटा chambers भयो. Okay. So this is your septum. यो चाहिँ तपाईको बीचको चाहिँ septum हो. यो चाहिँ these are the valves. है valve. यो valves हो. त्यहाँदेखिको अब हार्टमा यहाँनिर veins हुन्छ. That vein is known as pulmonary vein. Vein. त्यहाँदेखि त्यहाँबाट यहाँनिर बनाउँला है. Let us draw it over here. This side. यहाँनिर चाहिँ there will be aorta. Just a rough diagram ल. मजाले बुकमा हेर्नुस् डायग्रामको लागि. This is your aorta. है यहाँनिर तपाईको हुन्छ veina cava. है so यहाँ चाहिँ तपाईको हुन्छ pulmonary artery. Somewhere over here is pulmonary artery. यो चाहिँ pulmonary artery. This is your vena cava. Okay. So this is the structure of heart and parts of the heart. Okay. Now let us talk about the mechanism of blood circulation. Now blood circulation बुझ्नुको लागि अब you know that inside the heart in the left and the right side oxygenated and deoxygenated blood flows separately. So म oxygenated blood I will represent with this red color. किनभने यो bright red हुन्छ नि oxygenated blood चाहिँ. For deoxygenated blood I will use this blue ink. Okay. अब कस्तो पाराले चाहिँ flow गर्दो रहेछ. अब you have to remember that blood pump गर्दाखेरि चाहिँ parts of the heart will contract. Okay. So contract गर्छ. So जहिले पनि first मा blood will flow into the upper two chambers. दुईटा यो जुन चाहिँ दुईटा chamber छ त्यहाँ flow गर्छ blood. So blood त्यहाँ flow गर्छ अनि त्यो त्यहाँ भित्र पसेपछि त्यो upper two chambers will contract and then it will push the blood into the lower two chambers. Right? So the contraction of upper two chambers, that is the atria, the contraction of atria is immediately followed by the contraction of ventricles. Okay, so यस्तो पाराले चाहिँ blood circulation हुन्छ. Okay, first I will talk about oxygenated blood. So oxygenated blood, red ले नै लेख्दै छु म. So oxygenated blood. अच्छा. So first मा हामीले when we breathe,
what happens? We take in oxygen, air that is rich in oxygen. So that oxygen goes from our nostrils, देखिको nasal cavity, from the nasal cavity into the pharynx, and then into the trachea, bronchi, and then it will move into the lungs. हैन, the lungs मा पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यो oxygen है? अस्ति चाहिँ lungs सम्म मात्रै पढ्यो, lungs मा पुग्छ भनेर, अब चाहिँ lungs देखिनको त्यो oxygen चाहिँ blood will take up that oxygen. Okay, lungs मा capillaries हुन्छ, त्यो capillaries ले it will absorb that oxygen. So oxygen absorb गरेपछि now the blood becomes rich in oxygen. And जब blood becomes rich in oxygen, that is called oxygenated blood. Okay, so oxygenated blood लाई चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो oxygenated blood लाई चाहिँ अब कहाँ आउँछ भन्दा चाहिँ it comes to the left atrium, and left atrium मा केले लिएर आउँछ भन्दा चाहिँ यो pulmonary veins ले लिएर आउँछ. Okay, so अघि भनिहाले oxygenated blood is red in color, so the pulmonary veins will bring oxygenated blood into the left atrium. कहाँबाट ल्याउँछ? From the lungs. Okay, lungs बाट चाहिँ अघि भनिहाले capillaries ले oxygen absorb गर्छ, oxygen absorb गरेपछि blood will become rich in oxygen, and so that is called oxygenated blood. So that will be brought into the left atrium. Okay, oxygenated blood oxygenated blood passes through the capillaries, of lungs, to the blood, and now the blood becomes rich in oxygen, right? So त्यहाँदेखिको this oxygenated blood is brought to the left atrium. So first मा oxygenated blood कहाँ आउँदो रहेछ? Left atrium मा आउँछ by 4 pulmonary veins. 4 pulmonary veins ले it will bring the oxygenated blood first into that left atrium. So left atrium मा आइसकेपछि the atrium will contract. Okay, contract भएपछि contraction भनेको खुम्चिनु, खुम्चेपछि चाहिँ it will push the blood into the left ventricle through this valve. Open हुन्छ त्यो valve, so left ventricle मा push गरिदिन्छ. अब left ventricle मा blood आइसकेपछि because of this valve, since it opens only in one direction, त्यो त उँभो त open हुँदैन नि, so it opens only in one direction. So what will happen? The blood will not be able to move back into the left atrium. Okay, so left ventricle atrium बाट blood कहाँ आयो? Left ventricle मा. The contraction of left atrium pushes the blood into left ventricle. Since this is oxygenated blood, so it will be carried to different parts of the body, specifically to the cells. किनभने यो oxygenated blood हो, full of oxygen हुन्छ, so cells मा पुग्नु पर्छ, because cells मा चाहिँ breakdown of food हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ? Energy release हुन्छ नि त. So यो चाहिँ अब it has to be taken to different parts of the body. That is taken by aorta. यो aorta छ. So aorta is the largest blood vessel, so that will take this oxygenated blood to different parts of the body. So left ventricle बाट चाहिँ from left ventricle blood enters into aorta. This is the largest blood vessel. हाम्रो body को सबभन्दा ठुलो blood vessel है कुन चाहिँ हो? Aorta हो. So enters into aorta, which takes the oxygenated blood into different body parts.
ओके सो यस्तो पाराले चाहिँ लङ्स देखिनको oxygenated blood will go to different parts of the body. Alright, यसको म तपाईलाई pathway देखाउँदाखेरि चाहिँ के हुँदा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ from the lungs oxygenated blood will enter into the left atrium. From the left atrium the blood will move into left ventricle. From the left ventricle it will move into aorta. And from the aorta it is taken to the body parts. So यस्तो पाराले चाहिँ oxygenated blood circulates in our body. Okay, so यो भयो oxygenated blood. Now let us study about deoxygenated blood. So अघि पनि हाल्यो deoxygenated blood flows into the right side of the heart. Flows in the right side of the heart. So हेरौँ कस्तो पाराले फ्लो गर्दै रहेछ यहाँ पनि कुन चाहिँ पार्ट्स बाट चाहिँ मुभ गर्दै रहेछ ओके right atrium again. So this is your right atrium. Okay, so let us talk about deoxygenated blood. Deoxygenated blood means it is full of carbon dioxide. अब कहाँबाट आउँछ त यो full of carbon dioxide blood भन्दा चाहिँ it comes from the body parts. अब अघि सफा खुन सबै body parts मा गयो. Body parts मा गएर respiration भएपछि what is released? Carbon dioxide is released. So that carbon dioxide is carried by the blood. So जब त्यो carbon dioxide blood ले बोक्छ, now blood becomes deoxygenated. Okay, अनि त्यो body parts बाट चाहिँ कसले ल्याउँछ भन्दा चाहिँ भेना काभाले लिएर आउँछ. And it pours that deoxygenated blood into the right atrium. Okay, so कहाँबाट आउँदो रहेछ body parts बाट कसले लिएर आउँछ भेना काभाले. कहाँ ल्याउँछ right atrium मा. Okay, so deoxygenated blood from body parts. From body parts is brought by vena cava into right atrium. Okay, so vena cava ले right atrium मा लिएर आयो. अब right atrium देखिनको atrium मा आएपछि that atrium, right atrium will contract and then it will push the blood into the right ventricle. Okay, so again यहाँ पनि valve छ, it will not allow blood to flow back into the atrium. So right ventricle मा फेरि deoxygenated blood flow गर्यो. So from right atrium blood flows into right ventricle. Right ventricle. अनि right ventricle बाट कहाँ जान्छ त अब भन्दाखेरि चाहिँ right ventricle बाट it enters the pulmonary artery. Okay, it enters the pulmonary arteries and that pulmonary arteries will take that blood to the lungs for purification. किनभने lungs मा अब carbon dioxide lungs मा दिन्छ, lungs बाट चाहिँ we expel it out of the body अनि त्यहाँदेखि फेरि त्यहाँबाट उले कार्बन डाइअक्साइड दिइसकेपछि अक्सिजन एब्जर्ब गर्छ. अक्सिजन एब्जर्ब गरेपछि उ अब अक्सिजनेटेड भयो है. अब फेरि उ कहाँबाट आउँछ पल्मोनरी भेन बाट चाहिँ लेफ्ट एट्रियम मा आउँछ. सो इन दिस वे ब्लड सर्कुलेसन टेक्स प्लेस. ओके, सो राइट एट्रियम बाट राइट भेन्ट्रिकल्स मा ब्लड फ्लो गर्छ. फ्रम राइट ventricle blood flows into pulmonary arteries which carry it to lungs for purification. So pulmonary arteries यसरी दुईपट्टि ब्रान्च भएको हुन्छ. एउटाले लेफ्ट किनभने हार्ट बीचमा छ, एकपट्टि राइट लङ एकपट्टि लेफ्ट लङ छ. सो त्यसरी चाहिँ उले लान्छ. ओके, टु द
to both the lungs. Alright, so pathway अब कसरी हुँदा रहेछ फर्स्टमा चाहिँ के आउँछ deoxygenated blood comes from body parts. Body parts देखिको it enters the right atrium, then it enters the right ventricle, then it enters the right ventricle, and then it enters into the pulmonary artery, and from the pulmonary arteries it goes into the lungs for purification. Alright, so this is how circulation of blood takes place, and this blood circulation, the circulation of blood was discovered by an English physicist. England को एकजना डॉक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले डिस्कभर गर्नुभएको. His name was William Harvey. Okay, so यस्तो पाराले blood circulation हुन्छ. Now one more thing, तपाईले if you look at the diagram of the heart carefully, तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो जति पनि यो पाइप जस्तो छ, these are all blood vessels. And last time I told you blood vessels are mainly of two types, arteries and veins. Capillaries चाहिँ यहाँ हुँदैन, capillaries चाहिँ मसिनो body parts हरुतिर हुन्छ. It joins the arteries and the veins. But the blood vessels that are present in heart are primarily of two types, arteries and veins. र तपाईले recall गर्नुस्, arteries ले कस्तो खुन बोक्छ भन्दै थियो? Oxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. So here हेर्नुस् त भेना काभाले कस्तो blood बोक्दैछ? Deoxygenated blood. So this is a vein. Deoxygenated blood बोक्ने vein हो. त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने अटाले कस्तो blood बोक्दैछ? Oxygenated blood. So it is an artery. बुझ्नु भयो? त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् त अब फेरि पल्मोनरी आर्टरीलाई हेर्नुस्, यसले कस्तो खुन बोक्दैछ? डिअक्सिजेनेटेड ब्लड बोक्दैछ. डिअक्सिजेनेटेड ब्लड बोक्नेलाई त भेन भन्नु पर्ने, तर यहाँ त आर्टरी भन्दैछ. कसरी भयो त्यो? फेरि यहाँ हेर्नुस् पल्मोनरी भेनलाई हेर्नुस्. पल्मोनरी भेनले अक्सिजेनेटेड, इट इज क्यारिङ अक्सिजेनेटेड ब्लड. र अघि मैले भनेको थिएँ अक्सिजेनेटेड ब्लड चाहिँ आर्टरीले बोक्छ नि, तर यहाँ चाहिँ फेरि भेन दिएको छ त नाम. उल्टा भयो कि क्या हो भन्दाखेरि हैन, नाम नै उनीहरूले पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन नै दिएको छ. यो के रे डिअक्सिजेनेटेड ब्लड बोक्नेलाई पल्मोनरी आर्टरी नै भनेको छ, अक्सिजेनेटेड ब्लड बोक्नेलाई पल्मोनरी भेन नै भनेको छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पोइन्ट चाहिँ मैले आर्टरीले के गर्छ भनेको थिएँ, आर्टरी क्यारीज ब्लड फ्रम द हार्ट टु बडी पार्ट्स. हार्टदेखिको बडी पार्ट्समा लान्छ नि त. सो यहाँ तपाईँले पल्मोनरी आर्टरीले देख्नुभयो भने हार्टबाट बोकेर चाहिँ लङ्समा लाँदैछ नि त. सो पल्मोनरी आर्टरीले हार्टबाट चाहिँ लङ्समा लाँदैछ. द्याट इज वाइ हार्टदेखिको बडी पार्टमा लग्यो नि त. द्याट इज वाइ इट इज कल्ड आर्टरी. ओके, कन्फ्युज नहुनु. दो इट इज क्यारिङ डिअक्सिजेनेटेड ब्लड बट इट इज स्टिल कल्ड आर्टरी बिकज इट इज क्यारिङ ब्लड फ्रम द हार्ट टु द बडी पार्ट्स. Similarly, यहाँ vein मा तपाईले हेर्नुभयो भने though it is carrying oxygenated blood, it is still called vein because it is carrying blood from the body parts into the heart. Okay, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन भनेको. र अर्को कुरा एउटा याद राख्नुस्, जब पनि तपाईले पल्मोनरी भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लङ्स सँग रिलेटेड छ भनेर बुझ्नु पर्यो. यहाँ किन पल्मोनरी आर्टरी भन्दा चाहिँ लङ्समा लाँदैछ नि त. सो पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ किन पल्मोनरी भेन? किनभने लङ्सबाट लिएर आउँदैछ. द्याट इज वाइ इट इज पल्मोनरी भेन. Okay, I hope you are clear with the structure of heart and the circulation of blood in heart. If you have any doubts, queries, you can ask me.